नमस्कार दर्शक बंधुरा, आज शनिवार हनुमानजीर विशेष आराधनार दिने আমরা এক হনুমান মন্ত্রের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। বন্ধুরা, আজ এই মন্ত্র যদি কোনো ভক্ত প্রকৃত ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে মাত্র 108 বার শ্রবণ করে, তাহলে তার মনের ইচ্ছে দ্রুত পূরণ হয়। শাস্ত্রে বলা রয়েছে, কোনো শনি বা মঙ্গলবার এই হনুমান মন্ত্র যদি কোনো ভক্ত নিজ কানে শুধু শ্রবণ করতে পারে, তাহলে তার মনের ইচ্ছে পূরণ করে স্বয়ং হনুমানজি, এবং তা পূরণ করে মাত্র 24 ঘন্টার মধ্যে। তাই বলছি বন্ধুরা, আজ শনিবার আপনার শত ব্যস্ততার মধ্যেও এই হনুমান মন্ত্রটি একটিবার আপনার মোবাইল চালিয়ে শুনে নিন। যে ইচ্ছে আপনার মনের গভীরে কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল, সেই ইচ্ছে কাল সকালের মধ্যে আপনি নিজে চোখেই পূরণ হতে দেখবেন। এর গ্যারান্টি আমরা রইলাম বন্ধুরা। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আর কথা বেশি না বাড়িয়ে আমরা এবার 108 বার শ্রবণ করি হনুমানজি সেই ইচ্ছে পূরণ মন্ত্রটি। ওম বীর হনুমতে ইচ্ছাপূর্ণায় নমঃ। 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 ওম বীর হনুমতে ইচ্ছাপূর্ণায় নমঃ।
ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। 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 ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः।
ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः। ॐ वीर हनुमते इच्छापूर्णाय नमः।